Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the information session of Basera Shelter. My name is Usman और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाजिल भाई, काशान चौधरी and Mona Hafiz representing iCarity. Welcome to all of you जो कि इस वक्त हमें live देख रहे हैं मेरे profile page पर और साथ ही साथ we will be sharing it on Basera Shelter's page, also on iCarity's page and on काशान चौधरी's page as well. दोस्तों आज हम लोग सारे ज्वाइन इन हुए हैं यहाँ पर जस्ट टू अपडेट यू एंड ब्रीफ यू अबाउट बसेरा होम, बसेरा शेल्टर, इनकी करंट लोकेशन के बारे में बताएं, करंट सेटअप के बारे में बताएं एंड फ्यूचर में इंशाल्लाह जो एक बहुत बड़ा और मैसिव प्रोजेक्ट होने वाला है उसके बारे में आपको अपडेट करें. बिफोर आई गो टुवर्ड्स फाजिल भाई एंड काशान चौधरी, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मोना रिप्रेजेंटिंग iCarity. तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं मोना से, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनकी एसोसिएशन विद बसेरा के हवाले से आप लोगों को अपडेट भी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मोना. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया उस्मान भाई. जैसा कि उस्मान भाई बता रहे थे बसेरा के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको iCarity के बारे में बताती हूँ. बेसिकली iCarity मैंने अपने बच्चों के साथ स्टार्ट किया था और बेसिकली हम कनाडा में फंड रेज करते हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसे हम पाकिस्तान में ज़रूरतमंद लोगों के लिए छोटी मोटी मदद करने की कोशिश करते हैं. हमारा मिशन है पीपल विद स्पेशल नीड्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, उनको एम्पावर करना. iCarity is all about involving kids and giving back to the community. और यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत से डोनर हैं, बल्कि मेन डोनर सारे छोटे बच्चे हैं, जो कि बहुत स्पेशल चीज़ है. मुझे सारे प्रोजेक्ट्स के दौरान में हमारे फैमिली फ्रेंड्स चौधरी फैमिली से पता चला कि बसेरा प्रोजेक्ट के बारे में, और वो जैसे ही पता चला तो मुझे था कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं इसमें शामिल ना हूँ. और माशाल्लाह से देखते ही देखते सारे लोग इस कार्य खैर का हिस्सा बनते जा रहे हैं. Excellent. Thank you very much. जबरदस्त. So we have with us Mona. मोना से हम लोग मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त काशान चौधरी एंड फाजिल भाई रिप्रेजेंटिंग बसेरा. इससे पहले कि हम लोग फाजिल भाई की जाने बढ़े, आई नो काशान इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट और ही हैज अ लॉट टू टेल मी एंड यू अबाउट व्हाट बसेरा इज. सो आई विल थ्रो इट ऑफ टू काशान. अस्सलाम वालेकुम काशान. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, मोना, फाजिल. It's an honor to be speaking here on behalf of Basera. मैं सिर्फ छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ और forgive me if I take too much time. So Basera जो है वो project is very near and dear to my heart. हम जो है मेरी family जो है वो we have been involved. We found out about Basera Trust about 8 or 9 years ago. टोरंटो में एक चैरिटी है चिल्ड्रन ऑफ होप के नाम से, और ये बसेरा ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं. और कोई 8-9 साल पहले सादिक साहब वहाँ पे हैं चिल्ड्रन ऑफ होप में, उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, हमने उनको वेट किया है, क्वालिफाई किया है और वो बड़ा ज़बरदस्त काम वहाँ पे कर रहे हैं. तो आप लोगों का क्योंकि पाकिस्तान चक्कर लगता है, आपका इस्लामाबाद में घर है, तो आप वहाँ पे जाएं तो जाके विज़िट करके ज़रा चेक करें. ये मतलब 8-9 साल पुरानी बात है. तो मेरी वालदा तो खैर बड़ी फ्रीक्वेंटली आती जाती रहती हैं, हम लोग भी चक्कर लगाते हैं. तो फिर हमने कहा बिल्कुल ज़रूर. तो मेरी वालदा जो है वो वहाँ पे गई,
فاضل بھائی سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ جا کر انہوں نے دیکھا کہ کیا کام ہو رہا ہے اور بچوں سے ملیں اور تب سے جو ہے وہ ان ٹچ رہتی ہیں اور تب سے وہ ان کا چکر لگتا رہتا ہے اور وہ جو ہے نا ایک قسم کا ہمارا جو تعلق ہے وہ پچھلے 8-9 سال سے اس طرح سے ہوا. تو یہ پروجیکٹ حالانکہ 20 سال سے فاضل بھائی نے اپنا مشن یہ بنایا اور یہ اس کو چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہے. ڈیٹیلز میں فاضل بھائی کو ایکسپلین کرنے دوں گا, لیکن پچھلے سال جب ہم سمر میں میرے اور میرے بھائی کا چکر لگا, میری والدہ کی طبیعت نہیں صحیح تھی, ہم لوگ وہاں پہ گئے پاکستان جون میں, اور اس وقت ایز یوزول ہم وہاں پہ گئے تھے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ بھی جا کے ڈیفینیٹلی فاضل بھائی کو ملنا ہے, بچوں سے ملنا ہے جا کے. تو وہاں پہ ہمارا چکر لگا تو پتہ چلا کہ کیونکہ کافی سالوں سے کوشش تھی کہ یہ بسیرا اپنی زمین لے اور اپنا کوئی پرماننٹ ہوم بنایا جائے وہاں پہ. کرائے کے گھروں میں ہر سال موو کرنا وہ بڑا ایک مطلب مشکل بھی ہے اور بچوں کے اوپر بھی اسٹریسفل کام ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے زمین کا بندوبست ہو گیا تو ہم نے اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی اس پروجیکٹ کو پہ بسم اللہ کرتے ہیں اور اس پہ کنسٹرکشن اور اس کی تعمیر کے اوپر ایفرٹ کرنا شروع کرتے ہیں. باقی تب سے جو ہے وہ پچھلے سمر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور تب سے جو ہے وہ ایک مطلب ہم نے رف ریکوائرمنٹ پیپر پہ لکھی ہم نے ایک صفحے کے اوپر, وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی اور تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہمیں ایسے لوگ ماشاءاللہ سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ پروفیشنلز سامنے آتے جا رہے ہیں. اللہ فرشتے بھیج رہے ہیں کہ جو کہ بسیرا کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ایکسپرٹس ان ایوری فیلڈ ماشاء اللہ سے آر جوائننگ ہینڈز اور اس پروجیکٹ کی تعمیر میں مدد کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. میں اگین میں بسیرا کے بارے میں میرے سے پوچھیں تو میں سارا دن بات کر سکتا ہوں, لیکن میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں. So I will hand it back to Fazil bhai. Absolutely. Thank you very much. Before we go towards Fazil bhai, I just want to mention a few people joining in. Aklima is with us, saying best of luck. Haseeb is with us. Good job, guys. Thank you. I have posted the link for those that are unable to see for whatever reason it is. لیکن I'm sure کہ اگر آکاش بھائی آپ شیئر کر دیں اس کو بسیرا کے پیج پر بھی, that will be great. And then آپ میں سے جو بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہے, ہمارا فیس بک کا جو لنک ہے it's in the scroll as well, facebook.com/Basera Shelter Homes. ساتھ ہی ساتھ میں مینشن کرنا چاہوں گا بسیرا کی ویب سائٹ. If you want to know more about Basera, before I throw it off to Fazil bhai, it's baseratrust.org. It's live and it has all the updates that you will be able to see with regards to Basera and things to come. So اس سے پہلے کہ میں فاضل بھائی کی جانب جاؤں, فاضل بھائی جو کوشچنز اوبیسلی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اگر آپ ان پہ ہائی لائٹ کر سکیں. ایک تو اوبیسلی یہ بتا دیجیے کہ ایگزسٹنگ لوکیشن کیا ہے بسیرا کی, ٹوٹل کیا آپ کے پاس کتنے بچے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب سلسلہ جو ہے کرنٹلی یہ کیسے چل رہا ہے. سو میں آپ کی طرف تھرو آف کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عثمان بھائی, منا بہن, کاشان بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں جو اس عظیم کام میں اور اس کاروان میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں. تو میں بھی اکیلا نہیں ہوں, بس ایک کاروان ہے, چل رہا ہے, 2001 سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ, ابھی بھی چل رہا ہے. تو میں تھوڑا سا اس کی آغاز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں. کیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے شروع کیا. جی, چونکہ میرا تعلق کے پی سے ہے, ڈسٹرکٹ سوابی سے ہے, اور بھائی پروفیشن میں ایک استاد تھا, بچوں کو پڑھاتا تھا. تو میں کسی کام سے اسلام آباد آیا ہوا تھا, یہ 2001 کی بات ہے, 2001 شروع میں. تو یہاں میری ملاقات جو ہے وہ انور مسعود صاحب اور سلطانہ فاؤنڈیشن کے جو بانیز ہیں ان سے ہوئی. تو چونکہ میں یہ کام بچپن سے کرتا آ رہا تھا, کچھ نہ کچھ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں اور ان پہ میں تعلیمی حوالے سے ان کی مدد کرتا رہا. شوق تھا کہ کچھ کروں, اپنا بھی نظام چلتا رہے.
मैं जॉब भी साफ करता रहूँ और साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ करूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मेरी मुलाकात जब इन लोगों से हो गई तो बस उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप वापस न जाएं और आपको ज़रूरत है इस काम की, तो आप यहाँ हमारे साथ आ जाएं या कुछ करें इन बच्चों के लिए। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ इस्लामाबाद में स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम शुरू किया, इनके साथ सुल्ताना फाउंडेशन के साथ मिलके। डॉक्टर नईम गनी जो इसके चेयरमैन थे, अभी दो महीने पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो बस सरपरस्ती करते रहे और उनको भी बड़ा शौक था ये स्ट्रीट चिल्ड्रन पे, इन पे खासकर कूड़े परोश जो बच्चे होते हैं जो कूड़े चुनते हैं या वर्कशॉपों में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा इस पे आप काम करें। बस हम मिल के फिर करते रहें। इसी दौरान फिर सुल्ताना फाउंडेशन के बानी थे ब्रिगेडियर मज़हरुल हक साहब, वो भी मेरे साथ फिर आ गए टीम में, तो फिर हम 3 बंदे हो गए, फिर हम चलते रहे। उस टाइम एक स्कूल मैंने शुरू किया था स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, तो बाद में फिर ब्रिगेडियर साहब के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम स्कूल तो बड़े यहाँ पे काम कर रहे हैं, NGOs भी काम कर रहे हैं, सुल्ताना फाउंडेशन ऑलरेडी स्कूलिंग पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन बच्चों को टारगेट करें जिनका कोई नहीं होता और वो ज़ाया हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से हमने जो हमारे पास जितने भी बच्चे थे वो हमने सुल्ताना फाउंडेशन में दाखिल किए और हमने एक शेल्टर बना दिया उन बच्चों के लिए जिसका कोई नहीं। उस टाइम भी हमारे पास 8 बच्चे ऐसे मौजूद थे जिसका पीछे कोई नहीं था। बीच में 2005 में फिर जलजल आ गया, उसमें फिर काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास जलजले के इलाकों से मिले हैं, और ख़ासकर उस दौरान जो ये एजेंसियों के जो इलाके हैं, फाटा के जो इलाके हैं, वहाँ और इन चीज़ों में काफ़ी सारे बच्चे भी यतीम हो गए थे, तो उन बच्चों को भी हमने वहाँ से उठा लिया। कुछ जलजले से कुछ लावारिस बच्चे हमें मिल गए, तो वो बाद में जो जलजले वाले बच्चे थे उसमें तो बहुत सारे बच्चों के फिर वालिदैन मिलते गए और वो बच्चे हम हैंडओवर करते रहे। लेकिन जो ये जो खुदकश हमलों में और इन चीज़ों में, लड़ाई झगड़ों में जो बच्चे यतीम हुए थे वो हमारे पास ही रह गए। उसी पे हम काम करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहे। फिर 2012 में ब्रिगेडियर साहब हो गए और इसी दौरान फिर चिल्ड्रन ऑफ होप इस कारवान में आ गए हमारे साथ, और फिर ये सिलसिला चलता रहा और अभी तक चल रहा है। इस वक्त जो हमारी बिल्डिंग है, जो जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमने अभी 2 सेंटर बनाए हुए, एक बच्चियों के लिए और एक बच्चों के लिए। ये इस वक्त इस्लामाबाद मेन लहतरार रोड पे त्रामड़ी चौक एक एरिया है, काफ़ी मशहूर एरिया, चक शहजाद और त्रामड़ी चौक भी काफ़ी मशहूर एरिया है। अभी फ़िलहाल इधर ही है। और अभी जो हम कमिंग जो हमारा अपनी बिल्डिंग बना रहे वो सिमली डैम रोड पे है। ठीक है, इससे पहले कि मैं जाऊं फ्यूचर जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि करंटली जो आपकी लोकेशन है उसमें कितने बच्चे हैं, और क्या जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके डिफरेंट कैंपसेस हैं, और जो आपका डेली का सिस्टम है वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? अभी उस्मान में अभी जो हमारे पास जो अकोमोडेशन है ना मौजूदा, वो 50-45 बच्चों की है। इससे ज़्यादा बच्चे यहाँ रखें क्योंकि यहाँ पे किराए की जगह है और चूँकि आबादी है, मकान लोग रहते हैं, तो यहाँ कोई बड़ा सेटअप नहीं बना सकते। यहाँ अभी जो मौजूदा वो है उसमें हमारे पास अभी 50 बच्चे हैं। और इनकी एज ग्रुप क्या है, और ये भी थोड़ा बता दीजिएगा कि बसेरा शेल्टर में जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनके एडमिशन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे उनको स्क्रीन आउट करते हैं? सबसे पहले तो अभी जो 50 बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे फारिग भी हो गए, मैट्रिक करके चले भी गए। कुछ बच्चे हमारे अभी मेडिकल में पढ़ रहे जो है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि FSC के बाद उनको किसी टेक्निकल या किसी बिजनेस में लगा लें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आगे पढ़ने का शौक भी था और वो टॉपर भी थे, अपने क्लास में पोजीशन भी लेते थे, वो मेडिकल में चले गए। और बाकी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो FSC करके जॉब पे हमने लगा दिए। तो अभी आइंदा हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चे मैट्रिक करें
उसको हम बिजनेस और टेक्निकल साइड पे पहले से लगा लें, साथ साथ वो पढ़ते भी रहेंगे। तो इस वक्त हमारे पास सबसे छोटा बच्चा जो है वो 3 से 4 साल का है, और जो सबसे बड़ा है वो मतलब FSC से नीचे जो बच्चे हैं वो 16 साल तक हैं। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ अपने कुछ कमेंट्स भी शामिल कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त भी ज्वाइन कर रहे हैं जिनके मैसेजेस में साथ साथ स्क्रीन पर भी शामिल करूँ। Apologies to Mona कि आपका जो चेहरा है वो कवर हो रहा है when I'm posting these messages. We have with us Huma, great job, thank you. Zara का मैसेज मैंने ऑलरेडी शामिल किया, thank you for watching, great effort, बहुत बहुत शुक्रिया। अकलीमा ने भी मैसेज किया है। आपकी कॉन्वर्सेशन को अगर मैं आगे चलाऊं फाजिल भाई, तो कुछ बताइएगा कि इन बच्चों का जो दिन है उसकी क्या रूटीन होती है, और साथ ही साथ जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इन बच्चों की स्पॉन्सरशिप के लिए या फिर डोनेशंस के लिए, उसका फिलहाल क्या तरीका कार है? उस्मान भाई, यहाँ पे टोटली घर जैसा माहौल है, हमने वो पाबंदी वाला और उस तरह का माहौल नहीं, टोटली जैसे घर में अपने बच्चे रहते हैं ना, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ते करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। आजकल तो स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो इधर ही हमने उनके लिए ट्यूटर रखा हुआ है। बच्चियों के लिए अलग सेटअप है, वहाँ एक फीमेल ट्यूटर है और बच्चों के लिए मेल ट्यूटर है। तो फिर वो जब नाश्ता करते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर वो 9 बजे बैठ के अपना स्कूल का काम करते रहते हैं। 12 बजे छुट्टी करके फिर घर में जैसे रूटीन होता है, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर शाम को थोड़ा सा वो होमवर्क कर लेते हैं, और 4 बजे फिर सारे बच्चे, हमने सारे बच्चों को मार्शल आर्ट की फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उसके अंदर एतमादी पैदा हो जाए। तो फिर 4 बजे वो करीब ही एक क्लब है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से मगरिब की नमाज उधर ही पढ़ के फिर आ जाते हैं। उसके बाद फिर बैठे होते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई लूडो खेलता है, बस खेलते रहते हैं। फिर ईशा खाना खा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर हमने आधे घंटे का एक दर्स रखा, और हमारे साथ एक कारी साहब होते हैं जी, वो दीनी मामलात, उनका कुरान और बाकी चीज़ें जो है वो डील करते हैं। तो वो कारी साहब उनको एक दर्स देता है, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। सही। वेल, ये तो आपने रूटीन के बारे में बता दिया। अब ये बता दीजिए कि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बच्चों की, ऑब्वियसली एक तो ऑब्वियसली बच्चों के एक्सपेंसेस है, और दूसरा आपके जो घर हैं बच्चों और बच्चों के अलग हैं उसके एक्सपेंसेस हैं। तो ये क्या महीने का ऑलमोस्ट अगर आप रफली बता दें क्या बनता है और ये कैसे कवर हो रहा है फिलहाल? ये तकरीबन 3 लाख रुपए हमारा महीने का बजट है, जो इसमें बिल्डिंग का किराया है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, फूड खर्चा है, स्कूल की फीस है। तो ये जितने बच्चे हैं ये हम स्पॉन्सर करते हैं, मतलब एक बंदा एक बच्चे की कफालत ले लेता है। अब इसमें कुछ साथी है जिन्होंने 2-2 बच्चों की कफालत ली हुई है, माशाल्लाह, किसी ने 3 की ली हुई है, किसी ने 1 बच्चे की ली हुई है। वो कुछ दोस्त मंथली वो कंट्रीब्यूशन अपना जो है भेज देते हैं, और कुछ जो है वो सालाना भेज देते हैं, कुछ जो है वो क्वार्टरली भेज देते हैं, लेकिन वो अपने अपने जो कमिटमेंट उन्होंने किया होता है वो भेजते रहते हैं, और उसी से हमारा निज़ाम जो है चलता रहता है। वो थोड़े से वो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो है सख्तियाँ शुरू हो गई हैं जी, उनकी वजह से वो अकाउंट कुछ NGOs के उन्होंने बंद कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा अकाउंट अभी नया जो है वो खुल रहा है, तो पुराने वाला जो है वो थोड़ा सा, तो उस वजह से सारे दोस्त जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो डायरेक्ट हमारे जो मेंबर हैं उनके थ्रू। तो इस वक्त सारे बच्चे स्पॉन्सर्ड हैं या अभी हमें ज़रूरत है फिलहाल स्पॉन्सर? उस्मान भाई, कभी ये होता है कि कुछ साथी तो ऐसे हैं जो रेगुलर अपना वो, कुछ लोग कमिटमेंट करके 2 महीने 3 महीने वो कर लेते, उसके बाद फिर वो स्किप हो जाते। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो बच्चे मौजूदा हैं वो स्पॉन्सर। एक्सीलेंट। तो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू बढ़ाएं, आई थिंक आई हैव अ स्मॉल वीडियो दैट आई वांट टू शेयर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि करंट, जैसा कि फाजिल भाई ने कहा कि ये लोग फिलहाल किराए के घर में हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे पास एक बिल्डिंग के क्लिप्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं और फिर उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। हियर इट इज। जी, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा सिर्फ आपको एक आइडिया दे दें कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका फाजिल भाई ने जिक्र किया, माशाल्लाह
سب سے چھوٹا بچہ 3 یا 4 سال کا ہے جیسے کہ فاضل بھائی نے کہا, اور اس کے بعد ظاہر بڑی ایجز کے بچے بھی ہیں. میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا فاضل بھائی جس میں ماشاء اللہ بسیرا شیلٹر سے ہی ایک بچہ جو ہے ابوا میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے ماشاء اللہ سے. سو آپ کو کیسا لگتا ہے جب بچے آپ کے زیر نگہداشت بڑے ہوتے ہیں اور پھر ماشاء اللہ پروفیشنل کالجز میں جاتے ہیں, اس کے بعد آپ سے ان ٹچ رہتے ہیں وہ یا کیا سلسلہ ہے؟ جتنے بچے یہاں آ گئے ہیں فارغ ہو گئے سارے ایک فیملی کی طرح ہم رہ رہے ہیں نا, میرے ساتھ میرے گھر میں ساتھ میرا گھر بھی ہے, تو وہ گھر آنا جانا بالکل ایک فیملی کی طرح, وہ سارے مجھے ابو کہتے ہیں, وہ بالکل بچوں کی طرح. تو وہ پھر جب بڑے ہو جائیں وہ ابھی بھی اس دن کوئی دوست جو ہے شاپنگ کے لیے بچوں کو اپنا وہ ہے ہمارے ممبر ہیں وہ بچوں کو شاپنگ کے لیے لے کے گئے, تو وہ میری وائف سے کہہ رہے ہیں یہ 2 بچے آپ کے اپنے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے وہ منمانی کرے جی میں نے یہ نہیں لینا میں نے یہ لینا, ٹھیک ہے, وہ ناراض ہو جاتے کہ نہیں مجھے یہ نہیں پسند. وہ کہہ رہے ہیں یہ ادارے کا بچہ نہیں, یہ آپ کا بچہ ہے. یہ سارے ہمارے ہی بچے ہیں اور ایک گھر کی طرح ہم رہ رہے ہیں. تو ان فیوچر بھی وہ بچے اگر جاب پہ بھی چلے جائیں, جو جاب پہ بھی چلے گئے وہ آتے رہتے ہیں, ڈیوٹی کر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. حالانکہ اس کو تھوڑا سیپریٹ کیا ہوا ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اس کو ہم نے وقتی طور پہ اب اس کی مزید جو آگے نہیں ہے ان کے لیے کوئی گھر کا انتظام کرنا یا ان کی شادیوں کا انتظام کرنا, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, لیکن وقتی طور پہ ہم نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. زبردست جی. ہمارے ساتھ عدنان چودھری کا کامنٹ بھی میں نے شامل کیا تھا, ویری انسپائرنگ اسٹوری اینڈ سچ اے گریٹ کاز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو. ایبسلیٹلی تھینک یو ویری مچ فار واچنگ عدنان. کچھ لوگوں کے کامنٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو لائیو نہیں دیکھ پا رہے, تو میں نے یہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے. If you go to my page which is Syed Usman Ahmed, I know some of you probably don't know me, but بسیرا کے پیج پہ I think کاشا میں کہ کنفرم کہ یہ لائیو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا یا بسیرا کے پیج پہ فاضل بھائی کو آئی تھنک پوسٹ کرنا ہوگا, تو وہ لنک اگر فاضل بھائی کو بھیج دیں پوسٹڈ آن دی بسیرا پیج. میں کر رہا ہوں لیکن مجھے بھی ابھی بار بار میسیجز آ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ بسیرا ٹرسٹ کے پیج پر لائیو جائیں تو I can share the link there. اور وہ لوگ جو کہ کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں دیکھ پا رہے, they should be able to. Let me just if I can put a comment there. پھر وہاں پر ہم لوگ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک کامنٹ کے نیچے جو ہے وہ ایک پکچر کے نیچے ایک لنک ڈال دیتا ہوں, then you should be able to watch it انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کہ کاشان, فاضل بھائی اور مونا ہم لوگ آگے بڑھیں اور بات کریں the next step for بسیرا انشاءاللہ. بسیرا شیلٹر ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس میں کہ obviously ہمیں آپ سب کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں کاشان اور فاضل بھائی شاید ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں. And of course we will involve Mona as well in the conversation as well. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ میں پلے کرنا چاہوں گا. This is going to be the future home of بسیرا شیلٹر انشاءاللہ. تو اس کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں جلدی سے. ہمارے ساتھ سیفان اللہ is in the background. I think Kashan has invited him, تو اس کے بارے میں بھی بات چیت کرتے ہیں. I can see him. سیف اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو انشاءاللہ we will be in touch with you shortly. Just stick around. Let's play this video of the future home of بسیرا اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آتے ہیں. جی, تو آپ لوگوں نے دیکھی تھوڑی سی گلمس آف what's in store, اور اس پہ مزید بات چیت کرنے کے لیے I think I'll throw it off to کاشان اور فاضل بھائی. آپ میں سے جو بھی بتانا چاہے کہ یہ جو پکچرز ہم نے دیکھی, 3D ماڈل دیکھا, کنسٹرکشن سائٹ دیکھی, کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اور ہمارے جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں we'll talk about it later on, لیکن let's talk about right now the future home of بسیرا shelter. تو فاضل بھائی I can take that one if you like.
سو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہم نے بیٹھ کے تو ریکوائرمنٹس ساری جاٹ ڈاؤن کی آن پیپر کہ ہمیں لانگ ٹرم اس کا ویژن ہمارا کیا ہونا چاہیے، نئے پروجیکٹ میں کیا ہونا چاہیے. جو ریزننگ تھی وہ یہی تھی آبویسلی کہ 20 سال سے آلموسٹ ہر سال گھر بدلنا اور رینٹل ہاؤس ڈھونڈنا، پھر کرائے کے الگ اسٹریسز، تو اس کی وجہ سے کافی ایشوز ہوتے ہیں آپریشنز میں، اور بچے افیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو کام یہ کر رہے ہیں، نیڈ اتنی زیادہ ہے پاکستان میں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وی سیٹ دا فاؤنڈیشن ٹو بلڈ این انسٹیٹیوشن، کہ تاکہ اللہ زندگی صحت دے فاضل بھائی کو، اتنا عظیم کام یہ کر رہے ہیں. اگر ایسا ادارہ بنائیں جو کہ پھر ہم سب جب جا چکے ہوں تو اس کے بعد بھی ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ اس کو لے کے آگے بڑھیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو دیٹس the goal. اور اس وجہ سے پھر یہ جو کانسیپٹ تھا کہ ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جائے. اللہ نے کیا کہ زمین ایکوائر ہو گئی، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ، اور ماشاء اللہ پلینٹی آف اسپیس دیر. تو ہم نے سوچا کہ ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جائے جس میں وی ہیو سم روم ٹو گرو. ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جائے which is going to be purpose built for this for this function، جس میں کہ بچوں کی ہر ضرورت جو ہے وہ اس ڈیزائن کے اندر انکارپوریٹ ہوئی ہو. لڑکے لڑکیوں کی جو اپنی یونیک نیڈز ہیں اور ان کی جو سیگریگیشن ہے وہ اس کے اندر ڈیزائن کے اندر انکارپوریٹ ہو، اور سیکورٹی ہو، places to play, places to study، یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے. تو لکیلی ہم نے سمر میں یہ بات شروع کی. میں نے کچھ دوستوں سے بات کی، اور ہمیں ایک بڑے زبردست کانٹیکٹ مل گئے، اکبر صاحب، جو کہ لاہور میں ان کی کنسٹرکشن اور انجینئرنگ کی فرم ہے، ماشاء اللہ سے ویری ریپیوٹیبل، ویری اسٹیبلشڈ فرم. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں اس پروجیکٹ میں، اینڈ وی ول ہیلپ یو، وی ول ہیلپ بسیرا ٹو بلڈ دس. تو ماشاء اللہ سے انہوں نے، اور پھر ایک ہمارے اسی طرح ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ پروفیشنل فرم، اور انہوں نے فیس بک چل رہا ہے ان دی بیک گراؤنڈ. تو ماشاء اللہ سے انہوں نے، اور پھر ایک ہمارے I think it was from Fazil bhai. میں نے ان کا مائک میوٹ کیا ہے، سوری اپالوجیز. فاضل بھائی اگر آپ فیس بک کو میوٹ کر دیں. جی کیری آن کوشچن. اوکے سوری. تو میں بات کر رہا تھا کہ اسی طرح سے جو ہے نا ماشاء اللہ سے وی ور انٹروڈیوسڈ ٹو آور آرکیٹیکٹ سلیم الرحمان صاحب. ماشاء اللہ tremendously talented and respected architect to Government of Punjab میں کام کرتے تھے, and he had recently retired. He basically volunteered to assist us. اور ماشاء اللہ سے یہ جو آپ کے پیچھے وال پیپر ہے, یہ جو بلڈنگ کانسیپٹ نظر آ رہے ہیں ہمیں, ہم نے ایک رف ٹوٹی پھوٹی قسم کی اسکیچ بنا کے اور تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ویری رف بلٹس ان کو بتائے, اینڈ اٹ واز ہز برین چائلڈ ماشاء اللہ کہ انہوں نے وہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس, وہ بھی ریکوائرمنٹس اتنی کلیئرلی ڈیفائن نہیں تھیں, اٹ واز آل ان پیس میل throwing ideas around کہ ایسا بھی ہونا چاہیے, ایسا بھی ہونا چاہیے, اور انہوں نے ساری چیزوں کو ٹائی ٹوگیدر کر کے ایک خوبصورت کانسیپٹ بنایا اور ایک ایک ڈیٹیل اس کے بارے میں سوچ کے, اینڈ ماشاء اللہ ڈیولپڈ دس بیوٹیفل ڈیزائن. تو دس ٹیم آف سلیم صاحب اینڈ اکبر صاحب جو کہ انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر, they then spent several months to prepare this plan. Or mashallah, so this was all these beautiful people's volunteer efforts of devoting their
professional skills and experience to this beautiful cause. اور یہ پھر کانسیپٹ بنا ڈیزائن. سو یہ سارا جب ہو گیا تو جنوری میں تقریباً اس کی پھر گراؤنڈ بریکنگ اینڈ آف جنوری میں شروع ہوئی. اور ابھی جو ہے وہ وی آر اباؤٹ لیٹس سے 2-3 months into it. کچھ ایک دو بیچ میں ہرڈلس چھوٹے موٹے آئے جو کہ الحمدللہ اوور کم ہو گئے, اور وی آر اباؤٹ month 3 into this project, جس میں کہ آپ نے ویڈیو میں دکھایا کہ فاؤنڈیشن پہ کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور ماشاء اللہ سے وی آر ویری ہوپ فل کہ 2021 کے اندر ہم جو ہے وہ کافی تیزی سے اپنی فیز 1 گولز کی طرف پروگریس کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. ہم لوگ اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. سیفان اللہ از ویٹنگ ان the back as well, so I'll bring him on to the screen, and then Kashan can maybe introduce Sefan Allah and what his contribution is going to be towards the project. So let me first of all bring him on. Assalamu alaikum. جی I think his mic is mute. تو مجھے یہ بتائیں کاشان کے فاضل بھائی can do the intros. اوکے ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیفان کو لے کر آئیں, آپ نے ذکر کیا کہ obviously اس کی جو فاؤنڈیشن اس پہ کام ہو رہا ہے اینڈ دین فیزز میں اس پہ کام ہوگا. Tell us something about the estimated budget جو کہ اس کا ہے, اینڈ دین اس کو فیز وائز اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو فیز 1 میں کیا چیزیں شامل ہیں اور اپروکسیمیٹلی اس کا بجٹنگ کا کیا سلسلہ رہے گا. سو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو امیج, کیونکہ عثمان کے بیک گراؤنڈ میں وہ امیج ہے تو اس میں آئی ایم گوئنگ ٹو ریفر ٹو دس امیج. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹ لیول سے آپ کو جو مین انٹرنس کے آگے جو جہاں پہ آپ انٹر ہوں گے وہاں پہ سب سے پہلے دیر از گوئنگ ٹو بی اے ملٹی پرپز ہال. دی آئیڈیا آف دس ہال از کہ یہ ایونٹس اور فنکشنز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ گیدرنگس بچوں کی گیدرنگس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور یہ پلے اسپیس بھی ہو سکتی ہے جس میں ایز اے جم یہاں پہ اس فیسلٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ یہ جو لینڈ ہے یہ تھوڑی سی ایسے سلوپ میں ہے تو اسٹریٹ لیول از لوور, تو اس وجہ سے ہمیں وی ہیڈ سم اسپیس دیر, تو ہم نے وہ مین جو گراؤنڈ لیول ہے اس میں ہم نے ایسی اسپیس ڈیزائن کی جس میں آپ with high ceilings where you can have these types of large venues. اچھا, اس کے اوپر پھر آپ کا مین فلور شروع ہوگا جس میں کہ فرنٹ کے اوپر ایک مسجد کا ایریا ہوگا, اس کے پیچھے پھر جو اکاموڈیشنز کا ایریا ہوگا جس میں ڈائننگ اینڈ اکاموڈیشنز اینڈ اسٹڈی ایریاز وہ سارا کچھ ہوگا. 4 فلورز کا ڈیزائن ہے اس بلڈنگ کا. ایچ فلور از ڈیزائن ٹو اکاموڈیٹ اپ ٹو اباؤٹ 50 چلڈرن. اور بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنا ہوا ہے کہ بلڈنگ کی دونوں رائٹ اور لیفٹ سائڈ سے یہ فلورز ایکسیسیبل ہیں. سو جو اگر آپ دیکھیں کہ بلڈنگ ایسے کافی لمبی ہے تو لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک پورا کوریڈور ہے اور ہر فلور کی بالکنیز ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ بھی ایک پورا کوریڈور ہے اور ہر فلور کی بالکنیز ہیں, اور ایک کیونکہ سلوپ ہے تو ایک پورا ریمپ ہے, سو اٹ کین بی آلسو ویل چیئر ایکسیسیبل. اب the long term design is کہ each floor will be dedicated to, let's say one جو آپ کا upper ground جس کو ہم کہتے ہیں will be dedicated to the girls, and that will be closed off from the right side and will be open from the left side, and it will be accessible from the girls section, and دونوں سائڈوں پہ stairways ہوں گی, and there's a future provision for elevators if need be. اور اسی طرح the second floor then can be dedicated to boys and so on and so forth. So 4 floors کا ڈیزائن ہے ہمارا. جو کیونکہ again long term vision یہ تھا کہ جیسے جیسے گروتھ اور ضرورت بڑھتی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جگہ جو ہے وہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں تو جگہ آپ کی کم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو فی الحال ہمارا گول یہ ہے کہ ہم فیز 1 میں ہم جو نیچے کے 2 فلورز ہیں اس پہ فوکس کریں. اوپر کے جو 2 فلورز ہیں اس کی پروویژن فیوچر کے لیے ہم رکھ رہے ہیں, وہ ہمارے فیز 1 گول میں نہیں ہے, وہ فیوچر سٹیجز میں انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے. بٹ ہم بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا کر رہے ہیں, فاؤنڈیشن کو ایسا کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ یہ 4 اسٹوری بلڈنگ بن سکے. ٹھیک ہے. تو کاشان if you can tell us about کہ یہ جو 4 phases ہیں اس میں
ایکچولی ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ کیا ہے اور فیز 1 اینڈ 2 جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کی اپروکسیمیٹ کاسٹ کیا ہے, اور کچھ فنڈنگ کے حوالے سے بتا دیجیے کہ کتنا سیکیور ہو چکا ہے اور ہمیں مزید اس کو کام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ضرورت ہے فی الحال. جی سو ٹوٹل ہمارا جو پروجیکٹ کا ہے نا ہائی لیول بجٹ ایٹ دس اسٹیج ہم لوگ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ پروبیبلی یہ 120 ملین روپیز کا یہ اوور آل پروجیکٹ ہے. اگین بال پارک فگرز ہیں, دس از ایسٹیمیٹڈ رائٹ ناؤ. اس میں سے ایکچولی لیس دین دیٹ, ایکچولی 115 ملین, آئی ایم سوری. اور جو ہمارا فیز 1 ہے جس کا جو کہ اس وقت ہمارا فوکس ہے, اس 115 میں سے تقریباً 65 جو ہے وہ ہمارا خیال ہے کہ آپ کا فیز 1 کا بجٹ ایسٹیمیٹ ہے. تو فیز 1 مینس کہ جو آپ کا لوور گراؤنڈ جس کی میں بات کر رہا تھا, جس میں وہ ملٹی پرپز ہال سلیش جم سلیش آڈیٹوریم, اور اس کے اوپر کا جو 2 اسٹوریز ہیں جس میں آپ کو ایک مسجد کا ایریا بھی مل جائے گا, کچھ آفس اسپیس مل جائے گی, اینڈ دین 2 کمپلیٹ فلورز فار لاج فار ریزیڈینشل. تو جس میں سے 1 ول بی فار بوائز, 1 ول بی فار گرلس. یہ ہمارا فیز 1 گول ہے. ٹھیک ہے, دس از اباؤٹ 65 million is what we're projecting rupees. Okay, صحیح. تو جی پلیز کنٹینیو. اس میں سے جو ہے وہ we are about I would say 25% of this amount ہم ابھی تک ریز کر چکے ہیں. Okay. So the goal is still pretty lofty. 75% still remains. کام جو ہے وہ زوروں شوروں سے چل رہا ہے, اور so we are very hopeful. جس طرح سے اللہ نے پچھلے بھی اب تک ہر مراحل میں مدد کی ہے, and you know every problem that has come, you know roadblocks are being removed and you know these are getting solved. تو ہمارا we are very hopeful کہ اللہ کی طرف سے we will be able to achieve this goal. Or with the help of all of the beautiful people volunteering, with the help of all of the beautiful people supporting this endeavor, I'm very confident کہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کام کو رکنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کاشان اگر مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا, and I thought کہ I'll post the question to you, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں فیز 1 کے لیے, جس میں کیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 فلورز ہیں, اور آپ نے کہا کہ اس میں obviously different sections ہیں like library ہے and all those things. اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو کیا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ان دا فارم کہ یار میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں اور جو آڈیٹوریم ہے سے وہ سو اینڈ سو کے نام پہ آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں, یا یو نو از دیر سم تھنگ لائک دیٹ ان دا ورکس, یا ہم لوگ خالی جی بالکل ایبسولوٹلی. تو ابھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہے وہ مطلب بلڈنگ کی مختلف ایسپیکٹس اور مختلف رومز کے اوپر ہم بالکل اوپن ہے اس چیز کے لیے کہ جو لوگ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں سرٹن رومز, اسٹڈی رومز, یو نو لاؤنج ایریا, لاؤنج رومز, آڈیٹوریم, مسجد, جو بچوں کی جو لاجنگ کے کمرے ہیں, تو یہ ڈیڈیکیشنز بالکل ہم وی آر کمپلیٹلی اوپن ٹو دس. اگر کوئی چاہتا ہے اسپانسر کرے ڈپینڈنگ آن وٹ ایور their desire might be. اس وقت we are completely open, we are completely flexible. ابھی کیونکہ we're still at the early stages, تو فی الحال ہم جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ contribute کر رہے ہیں in a number of ways. کچھ لوگ جو ہیں وہ کیونکہ شروع میں ہر پروجیکٹ میں پلاننگ سٹیجز میں ایسا ہوتا ہے کہ یو نو سافٹ کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں, تو ابھی تک بہت سارے لوگوں نے سافٹ کنٹریبیوشنز بہت مطلب very amazing contributions کی ہیں in terms of professional services, in terms of you know guidance, mentorship, planning, in terms of you know helping facilitate different aspects of the project from a planning and design perspective, from an operational perspective. تو لوگ اپنی skills contribute کر رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے monetary contributions already کی ہیں, not just in cash but also in kind, کیونکہ لوگ جو ہے وہ مٹیریلز بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم فار ایگزامپل برکس جو ہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم الیکٹریکل کی مٹیریلز, اور سو different people have come forward and said کہ ہم مٹیریل ڈونیٹ کرتے ہیں. تو we are completely open. There's
tremendous amount of work that is ahead of us, or all types of contributions, whether it's in cash or kind, or skills or support. Awareness generation is another way to contribute. Every little step counts, every dollar counts, every rupee counts, and every share counts. Every time we mention it to friends and family, that's one more step in the right direction. क्योंकि वो awareness से जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, लोगों को नजर आता है कि ये काम जो है, this is worthy of our support, and we should jump on board, and ये अल्लाह का काम है. Absolutely, I 100% agree. So we have Fazil Bhai in Pakistan, and we have Mona representing iCarity. Mona को मैं conversation में इसलिए लाना चाहूँगा क्योंकि आपने बात की funds के हवाले से. तो obviously we have friends and family here in North America, Canada, and obviously in Pakistan. कुछ अगर आप भी बता दें कि for those trying to contribute, क्या options हैं पाकिस्तान में, किस तरह से आप तक contact कर सकते हैं, and then how does iCarity come into play with regards to generating the funds? Fazil Bhai, Mona, ji. Go ahead. Go ahead, please. अच्छा, I think he's throwing off to you. So, Mona, अगर आप बता दें कि जो लोग कनाडा में हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, how can they reach out to you, ताकि फिर जो फंड्स है वो जो iCarity पेज के थ्रू वहाँ पे मैंने डिटेल्स डाली हुई हैं. जो कनेडियन डोनर है वो e-transfer यूजुअली ईजीएस्ट रहता है. पेपाल का अकाउंट है, उसके ऊपर डाल सकते हैं, और पाकिस्तान में एक बैंक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर वो वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं. इजी पैसा, जैज़ कैश एक ऑप्शन है. तो बस यही है कि मैं बल्कि iCarity डोनर को बल्कि और सबको यही कहूँगी कि लोकेशन शेयर हुई है, आप खुद जाएं, फैमिली फ्रेंड्स को कहें. जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ, तो मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स या कोई भी अगर आपका जानने वाला है तो उनको खुद जाके देखें. इतना प्यारा प्रोजेक्ट है, हर चीज नजर आती है आपको. जब आप देखेंगे आपका खुद ही दिल करेगा इंशाल्लाह ताला इसमें कंट्रीब्यूट किसी भी तरह से करने का. और आमतौर पे यूजुअली जो भी मैं iCarity पेज के ऊपर प्रोजेक्ट छोटे मोटे करती हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं खुद जानती हूँ, मेरी तसल्ली है, और वेरीफाई करके. लेकिन इस केस में ये जो हमारी चौधरी फैमिली, हम इतने देर से जानते हैं जिनको, तो जो बसेरा का प्रोजेक्ट हमें पता चला था, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद देखें, स्प्रेड करें, और डिटेल्स सारी पेज के ऊपर शेयर हुई हैं, और वो मैं आपको भी भेज देती हूँ. So you can follow iCarity on Instagram as well as Facebook. अगर आप लोग iCarity की स्पेलिंग पूछना चाह रहे हैं तो मोना के नाम के साथ spelled. You can just go and copy it the way it is. हमारे साथ सैफानुल्लाह बहुत देर से मौजूद हैं और बहुत खामोश है, बहुत माजरत. मेरे ख्याल में फाजिल भाई हमें कुछ बताना चाहेंगे सैफानुल्लाह भाई के हवाले से भी, और उसके बाद ये भी कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बसेरा को, इस प्रोजेक्ट को, वो कैसे फाजिल भाई आप तक पहुंच सकते हैं. अपना अगर आप माइक म्यूट कर दें दोनों भाई, एंड देन हम आपकी आवाज सुन सकते हैं इंशाल्लाह. जी फाजिल भाई आपका माइक म्यूट है, सॉरी. ठहरे मैं ये अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ से शायद. There you go. ओके जी. यहाँ सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, यहाँ दोस्त हैं, या कोई रब्ता करते हैं डोनेशन के लिए पूछते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप आ जाएं, विजिट करें, देखें. अगर किसी के लिए आसानी है, इस्लामाबाद में, पिंडी में है या आसपास के लिए, वो आ जाएं. पहले सबसे पहले देखें, बच्चों से मिलें, उनके साथ गपशप लगाएं, सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखें. ठीक है, फिर अगर किसी का दिल करता है तो इस कारवान में शामिल हो जाएं, और अपने हाथ से खुद ही जो जो चीज़ें करनी है खुद ही करें. ज़्यादातर तरजीह मैं इसी को देती हूँ, लोग खुद अपने हाथ से जो जो चीज़ें इनके लिए करना है वो करें. और जो हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, वहाँ जाए, वो खुद देखें, और अपने हाथ से जिन्होंने कोई मटीरियल देनी है, जो भी करना है खुद ही करें, ताकि उनको मुतमईन हो. और अगर कोई रब्ता करना चाहें तो अगर हमारा नंबर स्क्रीन पे शेयर हो जाए तो भी अच्छा है. वो फेसबुक पेज पे भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वेबसाइट पे भी हैं,
काशान भाई के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, सैफान के साथ भी रब्ता कर। सैफान बेसिक थोड़ा सा मैं इनका ताल्लुक, ये मेरा बेटा है बड़ा, मेडिकल का स्टूडेंट है और अपना मेडिसिन बिजनेस कर रहा है। और इस वक्त अभी तक तो मैं शुरू से ले गए अकेला था, फिर जो साथी आते गए, कोई जैसे ब्रिगेडियर साहब थे वो फोर्ट हो गए हैं, फिर अब ये लोग बड़े हो गए हैं, फिर ज्यादा काम इन लोगों ने संभाला हुआ है। ठीक है। तो अब काशान भाई आ गए तो अब वो कारवान थोड़ा सा बढ़ गया, मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई ज्यादा थी। तो अब सैफान जो है ज्यादा इनकी, काशान भाई तो उधर ही होते हैं, लेकिन यहाँ अभी वहाँ पे साइड पे आना जाना, इनकी ज़रूरियात पूरी करना, चीज़ें लेना, वो ज़्यादातर सैफान ही करता है। एक बेटा मेरा और है, वो जॉब भी करता है साथ, और साथ की चीज़ों को भी वो मैनेज करता रहता है। बिल्कुल सर। हमारे वो दोस्त जो हमें दिख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह बसेरा का जो अकाउंट है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि वो लोग जो डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहें वो जा सकते हैं। जैसे कि फाजिल भाई ने कहा, अगर आप लोग खुद जाकर विजिट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन कैसे चलते हैं बसेरा शेल्टर के, तो आप लोग डेफिनेटली जाइए। और जहाँ तक बात है नई बिल्डिंग की, तो काशान ने आई थिंक बहुत तफसील में बता दिया कि आप लोग खाली कैश की सूरत में इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, मटेरियल ऑब्वियसली चाहिए, ना सिर्फ बिल्डिंग के बाहर का, बल्कि ऑब्वियसली जब एक दफ़ा से स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो रूम्स के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, लाइब्रेरी के लिए, और इंटरनल इंटीरियर के जो सारे फिक्सचर्स होते हैं उसके लिए भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। काशान, कमिंग बैक टू यू, ऑब्वियसली ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है जो कि 4 फ्लोर्स का है, डिफरेंट फेजेस में है। अप्रॉक्सीमेटली क्या हम लोग देख रहे हैं कि फेज 1 की कंप्लीशन कब तक एक्सपेक्टेड है, और हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ बसेरा? देखिए, वी आर स्टिल एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं इसमें। कोविड नॉटविथस्टैंडिंग, दिस वन ऑफ द बिगेस्ट वेरिएबल्स, उसमें उसकी वजह से काम जो है वो टाइमलाइन वाइज भी इम्पैक्ट बाज़ वक्त हो जाता है, और दूसरा ये कि कॉस्ट वाइज भी मटेरियल की कॉस्ट जो है वो ऐसे फ्लक्चुएट होती है। तो इन चीज़ों, ये वेरिएबल्स हैं, तो इसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड टू पुट अ डेट। बट ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो फेज 1 का स्ट्रक्चर जो है जी वो इसी साल के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा कर दें। फिनिशिंग जो है उसमें फिर टाइम लगता है, तो उसके बाद फिर आगे probably that will go into next year. लेकिन हमारी कोशिश ये है कि फेज 1 का स्ट्रक्चर हम इस साल जो है वो खड़ा करें। ठीक हो गया। तो और इस पे काम ऑब्वियसली हो रहा है, आप कह रहे हैं। वंस अगेन लोकेशन अगर आप बताना चाहें हमारे वो दोस्त जो कि शायद हमें अभी देख रहे हैं और पहले नहीं देख पाए, कि नया जो इंशाल्लाह बिल्डिंग होगी उसकी लोकेशन क्या है? जी, लोकेशन जो है वो सो बेसिकली जो सिमली डैम का, अगर आप उससे वाकिफ हैं, भाराकाऊ और सिमली डैम के बीच में रास्ते में ये लोकेशन है, और वहाँ पे एक नेवल फार्म्स की एक एरिया है, बिल्कुल उसके साथ है। ठीक हो गया। और क्या इसका टोटल एरिया क्या है जिस पे ये बिल्डिंग होगी? सो इस वक्त जो है वो जो बिल्डिंग इमेज आपको पीछे नजर आ रही है जी, ये प्लॉट जो है ये 3 कनाल का प्लॉट है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे एडजेसेंट 3 कनाल एडिशनल जो हैं वो भी बसेरा के हो गए हैं माशाल्लाह से। एक बड़े वेरी जेनरस डोनर जो कि अपना नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने 2 कनाल अपने पास से डोनेट कर दिए हैं टू बसेरा। सो इन टोटल जो है वो 5, और एक्चुअली एक और कनाल जो है वो भी इट इज ऑलरेडी वर्बली कॉल्ड फॉर। सो इन टोटल 6 कनाल की जमीन है, जिसमें से 3 कनाल पे अभी ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और उसके एडजेसेंट 3 कनाल जो है वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ईयरमार्क हो चुका है और बसेरा को ट्रांसफर हो रहा है। सो देयर विल बी रूम टू ग्रो इन द शॉर्ट टर्म, देयर विल बी रूम फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। वहाँ पे जो है वो उस ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर में जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी वो फिर पॉसिबिलिटीज ओपन है वहाँ पे।
Excellent, जबरदस्त जी. So दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन. I just wanted to update you and provide you information with regards to Basera Shelter. हमारे साथ मौजूद थे काशान and फाजिल भाई representing Basera, मोना हफीज representing iCarity, और मुझे ये भी कहना चाहिए कि सैफानुल्लाह representing Basera, क्योंकि माशाल्लाह फाजिल भाई से जो है अब ये कड़ी इंशाल्लाह transfer hogi, Safanullah, and then going on. Any closing remarks, ladies and gentlemen, before we sign off? कुछ कहना चाहेंगे उन दोस्तों को जो कि अभी हमारा ये लाइव देख रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद भी देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको शेयर करेंगे अपने पेजेस पर और जहाँ कहीं भी हम लोग कर पाए. Your thoughts before we close the session? I'd just like to say that I'm sure कि जो ऑडियंस है वो पूरी दुनिया से ज्वाइन हमें कर रही है इस कॉल पे, तो जो भी जिस भी तरह से मदद करना चाहता है या कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस प्रोजेक्ट में, वो राब्ता करें. अगर आप पाकिस्तान में लोकल नहीं है, अगर आप कनाडा में भी नहीं है, आप किसी और मुल्क से भी हैं, तो आप राब्ता करें और get in touch with us, either with Mona or Fazil Bhai, myself, Safan or Usman. हमसे राब्ता करें और you can talk to us and find out what is the best way to contribute and how to put your share into this beautiful project. Thank you very much. Fazil bhai, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है. Hold on, एक सेकंड. Sorry, ये मेरी गलती थी. जी फाजिल भाई. उस्मान भाई, बस मैं तो सारे दोस्तों से यही कहूँगा कि जो आ सकते हैं आए, बच्चों से मिले, यहाँ पे सारी चीज़ें देखें और इस कारवां में हमारे साथ शामिल हो जाएं. और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वक्त जो हमारे मुल्क में ज़ाया हो रहे हैं किसी न किसी वजह से, माशी उसकी वजह से, परेशानी की वजह से, और हम उनको उठा के उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें, ताकि क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने कम से कम सुरखरू हों कि हमने आपके मखलूक के लिए, क्योंकि इस्लाम में उन चीज़ों से ज़्यादा, नमाज से और इन चीज़ों से हुकूकुल इबाद की ज़्यादा अहमियत है कि हम इंसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें. हमारे वो डॉक्टर साहब कहा करते थे ये सुल्ताना फाउंडेशन के इंसानी उसके लिए, वजूद के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है, और सबसे बेहतरीन वर्जिश किसी गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए झुकना है. तो हम जितना हमसे हो सकता है हम अल्लाह ताला के मखलूक के लिए और उन लोगों के लिए जो इस वक्त परेशानी में हैं और बुरे हालत में हैं, वो बच्चे जिनकी ज़िंदगियां ज़ाया हो रही है, उनको हम किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी बनाएंगे. थैंक यू. इसमें दिलचस्पी लेते हैं वो आए और इस कारवां में शामिल हो जाए. Absolutely. Thank you very much, Fazil bhai. Mona, any final closing remarks? हाँ जी उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे पता है जिस एक्साइटमेंट में आपने ये इनिशिएटिव लिया था, माशाल्लाह उसकी बहुत हम सारे कदर करते हैं. और जैसे कशान भाई ने और फाजिल भाई ने कहा कि हर एक से यही गुजारिश है कि हर कोई अपना पार्ट प्ले करे. आई नो लोग ट्रस्ट करते हैं, छोटा हो कंट्रीब्यूशन या बड़ा हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ ये है कि आप बीच में पार्टिसिपेट करें. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग ट्रस्ट करते हैं और बीच में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो मैं यही कहूँगी कि बस आगे चलते जाएं और बसेरा को खड़ा कर दें. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन बसेरा शेल्टर के हवाले से. बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स भी किए और बहुत सारे लोग देश भी रहे हैं. लिस्ट बहुत लंबी है मेरे लिए पढ़ना. But I want to thank each and every one of you. I want to close off with Anusha Siddiqui's remarks saying great project. Thank you very much. I want to thank Fazil Bhai, Kashan and Mona for giving us all the information about Basera. आप लोग भी contribute कर सकते हैं. Amount doesn't matter. आप लोगों के बेशक 5, 10, 15, 20, 50, $100 जो भी होगा, it's going to contribute towards this cause. सो अगर आप लोग अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, तो iCarity को आप कांटेक्ट कर सकते हैं.
یا آپ پاکستان میں ہیں تو آپ فاضل بھائی از دیر, اور آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور بسیرا کے پیج پر بھی جا سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ پاکستان میں ہیں تو جیسا کہ فاضل بھائی نے کہا کہ آپ خود جائیے, وزٹ کیجیے اور پھر اسیس کیجیے کہ جو فاضل بھائی کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, which I know it ٹھیک ہے. ہم لوگ مل کر اس کو انشاءاللہ کھڑا کریں گے. بھائی یہاں پہ ہاں جی, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایون کنٹریبیوشن ضروری بھی نہیں کہ آپ پیسے دیں, جیسے کہ اویئرنیس ہے, لوگوں کو بتائیں, ان سے شیئر کریں, کبھی پیج شیئر کر دیا بسیرا کا, ڈیٹیلز جو بھی جس بھی طرح کی ہوں, تو وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, کیونکہ اویئرنیس جتنی ہوگی, جتنے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کام, اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا. بالکل جی, بالکل. اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں نا ان کے, تو آپ کو ان کی بسیرا کی جو ہسٹری ہے وہ ویڈیوز میں ڈاکیومنٹڈ ہے. تو وہاں پہ جا کے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں, وہ ویڈیوز کو شیئر کریں, اتنا ویلتھ آف کانٹینٹ دیئر. سو یہ میں نے سارے نہیں ابھی تک دیکھے, تو وہ شیئر کرنا جو ہے, وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو یو ول ریئلی it will move you. Absolutely, I completely understand and agree. میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی اور I completely agree with what Kashan is saying. It will definitely move you. اگر آپ لوگ فائنینشلی کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن یہی ہوگی کہ آپ اپنی پیجز پر ان کا لنک جو ہے وہ شیئر کر لیجئے, اینڈ دین لوگ دیکھتے ہیں اور پھر سے انسپائر ہوتے ہیں. So that was our session آج. And I want to thank each and everybody جس نے کہ اس کو دیکھا اور آگے جا کر شیئر کریں گے. And of course special thanks to Kashan, Fazil bhai and Mona. میں تھا آپ کا ہوسٹ عثمان, اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. We will be coming live very shortly with more updates with regards to Basera. But that's it for today. اپنا خیال رکھیے گا. Stay safe. السلام علیکم.